Hi guys, good evening. Ayan, until now nagluluto pa rin tayo guys. Pero last na ito guys. Ayan, malapit na maluto ang aking pinipiritong isdang tilapia. Ayan guys, hahanguin ko na yung aking piniritong tilapia guys. Luto na. Ayan, check natin kung pwede nang tanggalin. Charan! Ayan, luto na nga siya guys. Ayan o. Patayin na natin kasi luto na siya guys. Crispy na siya guys. Ayan guys. Thank you for watching my video. Maguhin natin si tilapia. Ayan. Niluluto ko yung gilid guys. Ayan, kain tayo guys. Ayan, yummy yummy dahil bagong luto. Ayan guys. Luto na siya guys. Ilalagay ko na dito. Ayan. Ulo ng tilapia guys. Ayan. Tapos next, ito. Ayan guys, luto ng aking piniritong tilapia. I'm done cooking. Thank you for watching. Good evening. Ayan, finish na. Luto na siya guys.